3, 2, 1. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيد رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجل كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا عندك على الدرجة وتبلغنا بها الصلاة من جميع الرتب الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أبدا واغفرنا لهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بقلوبنا إلى الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشجرة الموت ونجد من النار والعافية لشاب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. رب اغفر لي ولي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله يا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله يا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله يا رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتضرعنا وتوسلنا من تقصيرنا يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين والصالحات. الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ولا ترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
العالمين صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu. Habis sholat maghrib kita melaksanakan sunnah Rasul yaitu melaksanakan bacaan Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami dari jalan yang terang dan dari jalan yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita diampuni umat Muhammad dan mendapat syafaatnya kita nanti kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita merenung sampai hari ini apa yang kita telah berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diperintah Allah adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kita suruh taat hanya kepada Allah. Kita hidup menyembah Allah. Kita udah laksana betul belum? Terus apakah kita sudah meninggalkan larangan-larangan Allah belum? Atau kita renungkan masing-masing diri kita pribadi. Setiap sholat, setiap saat. Jadi diharuskan kita kalau mau khusyuk dalam sholat, kata para kiai. Jadi kita sholat berdiri seakan-akan sholat terakhir bagi kita. Kita laksanakan sholat seakan-akan sholat terakhir karena mati itu kan pasti. Jadi kita satu saat kapan saja akan segera akan mengalami kematian. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus khusyuk. Memang sulit untuk khusyuk itu, tapi kita lalu belajar. Yang pertama, hati kita harus benar-benar pada saat sholat kita tekunkan niat kita sholat, kita niat ibadah apapun tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu sholat dengan maknanya, misalnya niat kita dengan maknanya, insya Allah pelan-pelan saya niat sholat maghrib itu di dalam hati sambil maknanya diresapi, seperti kita baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah dari situ pelan-pelan kita akan khusyuk. Kita akan jadi khusyuk. Tapi kalau mulut kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati kita kemana-mana, mikir kerjaan dan sebagainya, itu tidak akan nyatu. Jadi pelan-pelan hati kita ngikutin, kita baca Fatihah, jalan hati kita, oh ini artinya ini seperti alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersaksi puji kalau di Jawa. Kang Mangrani salam kabeh ar-Rahman Rahim kang welas asih alam dunya. Terus iya kana butuh ya kana hanya pada mudah-mudahan dan minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Begitu sedikit tulis, insyaallah akan khusyuk. Yang kedua, di dalam sehari-hari supaya kita makin pandai dan bisa beribadah dengan baik, bacaan baik, kita harus mengikuti para guru-guru kita, seperti teman-teman kita yang sudah hafal fasih ya, kita dengarkan ngajinya seperti Pak Ustadz ini Fajar. Nah kita ikutin, kita harus mau belajar gitu, karena orang yang baik itu kan katanya jadi yang pertama, kalau kita orang yang baik, yang pertama kita tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang kita dilakukan, tapi kita seakan-akan belum pernah melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kegiatan kebaikan seperti Pak Fajar ini, dia duluan karena dia tahu kalau orang yang baik itu kalau ada kebaikan, dia melakukan kebaikan, tidak seakan-akan tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi begitu ada kegiatan baik, dia selalu duluan karena dia ngerti ilmunya. Yang kedua, dalam urusan akhirat itu boleh kita mana ke atas. Mas Fajar bisa baca Quran dengan fasih, bisa hafal, kita juga harus bisa. Nggak apa-apa dalam urusan akhirat, nggak apa-apa, ikuti Fajar. Iri sama Fajar nggak apa-apa dalam urusan akhirat atau ibadah, nggak masalah. Nggak apa-apa ini gitu. Seperti Pak Hoksi ya, subhanallah udah buka majelis, kita nggak apa-apa, ini bisa berlomba-lomba dalam urusan akhirat.
Pak Fajar bisa, Pak Fajar bisa sudah 20 juz nih. Nah, kamu harus 30 juz. Itu dalam urusan. Tetapi dalam urusan 3 juz, Pak Oksi harus bisa 4 juz. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Urusan akhirat boleh. Terus apabila yang tadi melakukan kebaikan nggak usah diungkit-ungkit, jadinya nanti riya, jadi nggak ada pahalanya. Seperti halnya sesuatu yang baik itu tidak boleh dipamer-pamerkan, tidak boleh sedikit saat kita riya, habis kita perkaranya urusan pahala ini. Jadi nggak boleh urusan, pokoknya seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Gitu. Intinya begitu. Jadi itu yang mesti kita pahami. Kedua, dalam urusan ibadah ini sesuai kemampuan, nggak usah dipaksa-paksakan gitu. Jadi tetapi kita harus belajar sampai mati, kita kewajibannya belajar. Thalabul ilmu fardu ala kulli muslim, sudah wajib bagi orang muslim. Tapi kewajiban orang muslim, kewajibannya belajar. Masalah pintar, masalah bisa urusan nanti. Yang penting kewajibannya kita belajar. Ya, saya lihat Pak Fajar belajar terus, ya udah kita ikutin belajar sampai kita, masalah bisanya urusan nanti. Yang penting kita belajar karena disuruhnya tolab ilmu, masalah bisanya gitu. Dari gitu. Yang kedua, kalau kita ibadahnya mau benar, semua diawali harus dengan benar. Seperti sholat, ya kita pertama ya mandinya harus bersih, pakaiannya harus bersih, cara wudhunya harus benar, cara berdoa harus benar. Jadi nggak mungkin kalau sesuatu yang diawali nggak benar pasti kesini. Jadi ibadah pun seperti itu. Awal kita persiapan ibadah apa? Berwudu. Ya berwudu dengan berwudu yang benar. Mandi bersuci, bersuci dengan mandi yang benar. Terus saya wanti-wanti. Kan kita kalau ninggal itu kan ada siksa kubur ya. Ini masalah ini kita sekelumit aja masalah bersuci gitu. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki, saya aja mungkin dulu gitu ya, sebelum kita ngerti di jalan pengen kencing sembarangan, terus jalan berdiri kencing di mana gitu. Itu kalau bisa dihindari, itu hal-hal yang kecil seperti itu, hal-hal yang kecil, karena itu jadikan siksa kubur katanya. Jadi kalau kencing sebenarnya sebaiknya duduk. Cowok juga sebaiknya duduk sebenarnya, jadi bersih. Nggak berdiri itu kadang-kadang kita nggak bersih, kita nggak jamin kebersihannya. Jadi soal itu ada hanya sekelumit saja. Jadi itu pengawalan ibadah yang baik harus diawali dengan baik. Kemudian itu saja mungkin yang saya sampaikan, sedikit saja tapi mengena pada hati kita. Nanti kalau kayak yang nanti ada kitab apa nanti ada ahli-ahlinya. Kalau kita hanya bisa sedikit demi kita aja. Kayak Pak Fajar mungkin kitab apa Riyadhus Shalihin, Nawaturatul Nasin, Pak Deni mungkin nanti, ya silakan saja. Jadi di sini ya masjid ini kelolalah dengan baik sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau masalah agama, kalau mau lebih bagus lagi ya belajar. Kayak Mas Fajar ini belajar terus, insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi pengurus-pengurus ini harus lebih baik dan menatanya dengan baik. Nanti yang ke depannya mungkin anak-anak kecil juga harus diatur. Kalau sekarang kan ada yang ngatur kan, ya udah kesannya baur gitu. Sop anak-anak kecil di mana, sop ibu-ibu di mana, ini dibatasin aja nanti. Itu aja. Itu sih hanya pendapat saja di jalan yang baik. Terus kalau bisa, yang paling penting kan kita orang sibuk ya. Penting itu maghrib, subuh usahakan masjid itu ya minimal 2 saf atau apa, itu yang jangan sampai kosong lah ya. Nanti kalau orang kafir itu kan takut banget kalau kita jamaahnya ramai. Jadi mudah-mudahan kita makin hari nanti subuh 1 baris, 2 baris, 3 baris. Sekarang mungkin baru sedikit, tapi ke depan mungkin akan lebih ramai. Dengan apa caranya? Ya dengan berdakwah, para DKM dengan pendekatan berdakwah dan berdoa, nanti sedikit-sedikit jamaahnya akan banyak. Tapi kalau nggak diajak juga ya orang nggak akan mau. Jadi masalah ibadah ini memang masing-masing, tapi ada cara dakwah dan ajakannya. Tugas siapa? Ya tugas DKM nanti. Bagaimana caranya supaya masjid ini ramai, masjid ini terisi. Jadi itu tugas para kiai-kiai kita nanti. Itu aja. Kalau saya hanya membantu
ngisi suruh pimpin yasinan, ya mari kita yasinan, yang mau, yang nggak mau ya yasinan di rumah, nggak ada masalah. Jadi intinya kita yang penting nggak ada yang lain. Itu aja mungkin. Bila itu, assalamualaikum